Kalau terai mereka, sentau dini tangan tu, kita ciproi di Malaysia ni, tere, bodebona, siapa sanggup sahaja bodebona, yang kata ngai bukan dia. Engkau aplikasi mana nak hal kari? Why did people become such condition? I want to from Parliament. After become part of India, Indian government's fully responsibility, liability, accountability to board to pay. It is responsibility of the Indian government. But today, why people become understood in their homeland? Why people ruling by the Bangladeshi there is no amendment, law and constitution. How to make the rules of the constitution? And I'm not even sure. Belai hambai tini hai nor jora kaham tini te 22nd day March 2024 ojora kaham nor tini channel japane rok tini nor hambai ro ten o channel bising de angchin tiprasar no tamne bagai parliament ni election no chini borok abuni mulayonta mo tina abo sanayu ano pass laji buino pass lajabo kolgia main kai parliamentary with abusudra 1952 simensin tiprasarok 10 de 15 বছর tabok sini produk ini bufa 11 বছর sini Rasmata Bibu Devi 5 বছর Bazubandi yang 21 বছর nikbang Jitendra Chaudhary borom nganang kathang tongko bo 5 বছর saka Reboti Takhok sini bo saka 5 বছর abo je bumung bisingo ekmatra sini Reboti Takhok bo kaisa parliament ko khub important bos koktale saka kendra binata samani bolte incomplete ko o jemon bigapono jatra nanya phebe de engkau jatra saboni pala butin pala boini bumung tamo abo hikri ka sinaba nanya phade engkau bo holo thane tamo boy abai kerita ko gabo saka je dalang noi esti niti jokon sekagnan bagai central government sigi tong khanai boro esti ka dagore hoite uno tika bongno upgrade ka borong tabu general tona puro diberen puro apro bo saka ka isatamo Tripura bisingo bono kaise kobi kok saka ektala saka bo je Tripura aru bai hamani sekang sung 80 to 85% abono jokon khnaka fiaba sung tabo kai microscopic minority ka 31% ka saka balai hambai tini ang sanemake 5 বছর পর বারনি সংবিধান আমেরিকা কাই 4 বছর পর আমেরিকা 4 years term কাই ইন্ডিয়া কাই 5 years term বাংলাদেশ 5 years পাকিস্তান 5 years তাবো 5 years after তাবো জেনারেল পার্লামেন্টারি election বা MP member of parliamentary representative বা house of the people English as of house of the people representation khainani bagai vote ngai sangmari ngai ang tinong channel bising tui je samani Tripura kunu party kunu leader kunu society ni mama hai saida manka I do challenge ang boro challenge kaso ang aba ke tin saikno tamni bagai parliamentary busanang abo siplasang di signer no di prasrok seruntun khnatun ang hamjak bani bai simino obri nai to bomakang nai to kendo binile ara age da habui tongka sipli da mandangi tongka nang boki professional rani dangi tongka kol galan tongka sin la lia tabu beri ka hamma khang thasa nai tongka sipai ke abo hai mai tongka tabu o dofani birman sabokhlai জনসাধারণ খাইয়া লিডার অক্সে খাইও সকল ন্যাশনালিস্ট এন্টাইটেল খানিরা বরকসে খাইও সামংদে মধ্যে খাইয়া কারো সামংদে খাই করো ত্রিপুরা মঠা তাউলাস নিকক গ্রেটা ত্রিপুরালেন বা তুই ফেকা 11 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2021 নরক খানা কানা প্রো ত্রিপুরা মঠানি ফাউন্ডার খুমুলঙ্গ 2 তারিখ মিটিং প্রো সাবলব Norok jaraplu tongai rok nong cekkan la channel ko utang hona kerika bo sakatam ne 6 तारीख में नोटिस चुनाव होगा 10 तारीख में नोटिस आएगा
11 तारीख दिल्ली जाके 11 टिप्रालन लेके आएगा सागराव का 25 तारीख जून सजाव का टिप्रावा कोनो लीडर खाइमिया कोनो टिप्रासो मुंगसा खाइमालिया सिनी बुबाग्रा प्रोड्यूजे 11 टिप्रालन एडिशन बिल टू पे पास खालाय का हने एकब्रेसे बाजी सरकार सा टिप्रा आं साका इस सिन टिप्रा सासियाबा अमले ngimaya karon amahay jekono ekta पार्लियामेंट सारा बिल सामाया बड़ प्रस्ताव रहमानो विधानसभा अब बिल न समर्थन खाइए माने प्रस्ताव रहमानो किंतु त्रिपुरा बिल खेमाम विधानसभा बिल खेमाम तो अबले माइया आफ्रो हंस कुमार त्रिपुरा बता त्रिपुरा मत सुनतन आनगो फाइफिउ परामर्श नव आंसका हंस ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बिल पास माने डॉक्यूमेंट थानता तो अब भाई थाने नों आं सिरे का tat tubuh roka taban kopi tu, kopi normal yang karena somai nangai titiklah nangai berfali. Grada Tipralen bill passing ka. Last 5 days of days, without Grada Tipralen, no compromise. Compromise pa kata bu. Accord by agreement o 2 tarik March accord by agreement compromise ni pa ka. Ara takte muktab santang ko. Bora tu peka tamo historical right, political right, land right, cultural right, tetam tong development, language right. Abon iporet ang saka pula ang sumpai pruno, koyakta channel perang saka. Bong ora kuno defamation krei, arat kuno defamation krei, defamation zero kro, defamation mane tamo, mune ko boy bay. असम्मान जरं दफन बगे डिफेमेसी बाहेका डिफेमेशन हमाले नर डिफेमेशन इंग्लिश लाइन दी लासी मासिंगसा डिफेम खाय कटा डिफेमेशन केस इन केदबा जुदा दफानो एंटर दफन डिफेमेशन तो फेका डेफिनेशन करै डिफेमेशन तो फेका बाहे माले त्रिपुरा म थरताय कोनो मुभमेंट खायमालिया कोनो प्रोटेस्ट खायमालिया कोनो ग्रीवेंस नमालिया आबाय के साइड फेका आबानी को गया पॉलिटिकल व्हाट इज द पॉलिटिकल राइट agreement bunyi porible development rate mo bongka committee khai ulo salaisi abo tabo BJP bai nengka thoke ja khata neng ta phase BJP sarkar to oni thoke ja tongkai neng bol ninu leader na ti prasam bagi leader singman no project borok rei ti promote hobo tongka kano tong thoke ja tong BJP bai naro duita kong no masa ti prasam ta sai election naro kaisa angka ti prasam sing siwi nu bino Ama kasi kisu personal sarto ni bagai lidam sarto ni bagai ti prasarno thoke kasung serai serai no kosidi te kesang kasung rambi bangsla buji mangsla lihat ti praka central government BJP person thoke wei amai kheka sat duita kok serai serai kladi bobo thik amonorok sayangka ti prasan tabuk get MP khlaitlang parliament kok sertamu sane nongi agreement je karyakori khayani parliament jokon kon ko BJP mel di pheka nong ara kon definition je krei तामनो थांगे पार्लियामेंट थांगे चैलेंज खाने आर नों जेतबा बीजेपी नि लॉबी बासे नों पार्लियामेंट एमपी थागा काय कोने ताबो 300 दुइजन आतंगो बीजेपी नि एलाइड ग्रुप सकाय 340 ऊपर दङ हेका नों दिनि कृति सिंह देवी बो बाहाय के तिनारा पार्लियामेंट बरा थांगे थाबेन थाबेन कक सैमानाय कासे पार्लियामेंट लग्रै बिनि कासे ग्रुप चिफ हुइफ हिन का तंगले पट नरबो सैमाबले पार्लियामेंट वाति तंगले गबरंनि आ लीडर नि परमिशन सारा बरा कक्सना कुन सुजुग रै थाङै आव आं मते मते कक साने नि जखन पराव नि गदबरन कासे रूम करि देबा पार्लियामेंट कासे को बानि जखनो अपोजिशन कांग्रेस मतंगो तृणमूल बो तंगपते लॉबी रूम तंता लॉबी रूम तंता आरो थाङै कक सालायो सालाय परे साबो तिं कक सानाय मैत्री का महमा मैत्री कन कक बांग्ला कनि पश्चिम बंगनि अमा साबो पार्लियामेंट थाङै एकदम स्ट्रंग अमाय के साइमा तंका एमुटी सेलेक्ट लदि तिनि कृति सिंह देवी बुसु क्वालिफिकेशन न्यूज मीडिया नुखा थांनाय 2018 ब निर्दल बसामानि मात्र 500-700 बुट मानखा हाजारबा पुंगिया हा आरो देबरमा टाइटेल करै ओंखाय ताबो हठात करि आरो फायै कृति सिंह देबरमा थाका बिनि कागज ताबो सबमिट खाइमिया ताबो तुरजुखौ खाबमा तंगो आबो ताबो 2 नम्बर बा सरकार प्रशासन दंबा तिखलाय किनाय
angbo di number isu maya di tabuk election declaration mani pore amhai kento kono ekta risk maya engka tabuk tang khlainai borabori khenai abon tabuk kebo challenge khlai khaitun nengka tang khlai ang khlai mi ata nengke sin party abai strong kokri CPM ro khaima no tabe khna ka miao kaisa notice sopai kanai Kolkata kaisa court ni boro challenge sopai ka bake bo maharani sei 1971 পরে তাই রাজা মহারাজ সিমিয়া বলে তাবু ত্রিপুরা সং বুবা গ্রান সুই তমা পর্যন্ত বজে ছয় রমনি আপন কেব চ্যালেঞ্জ কে বটাও কো ডিফেমেশন 2 বছর পর্যন্ত জেল হামনানি আনদো লন বারিন সংবিধান ডিফেমেশন খাইমান বাগৈ মানে সাগनै এবা ক খ্লাইমান বাগৈ আং তাক সানাই মান তামা বং বিরুদ্ধে আং সাইতমাইয়া তিনি ত্রিপুরা সার ন আসো ক কাহাম সাवै ববাই जों सारा आंचलिक पार्टी दं सख्लायै যত ত্রিপুরাসনে রিজনাল পার্টি কাহাম পাহাই আপানো খলে ফেলে কাবলা ত্রিপুরাসা বাক্সা বুড়ি মাসা মুসর খনাকা 25 বছর কোন খাইনা করে বাক্সা 70 বছর করে মহারাজ বাবারকা ফাইছে আবাহাই নটং কিরো ন বন বুটব নাইয়া বরন সামুদ নাইয়া ব আনি লিডারশিপ বর নাং লগি ফাস্টিয়াং নটং কিরো তামঙ্গে নটং কি বুবাগ্রা ফাইছে মানে সন্তাও মতে বুবাগ্রা তাম তুখা বকি 3টা সিট অ্যাসেম্বলি তুখা তিনি ব ত্রিপুরা রাজনীতি খানে ফেমানি অতি প্রশান্ত বগি ফাইমিয়া বলে ববা কংগ্রেস খাইছে ফাইও আবো কেন কতরা সানান্দা মুতুখারি মস্তাবো কংগ্রেস নি ফাইও ব কংগ্রেস নি ফাইকা ফাইयै কংগ্রেস ব ত্রিপুরা আপ্রু ব ত্রিপুরা কয়া বাপ্রু সভাপতি আপ্রু বিরোধী চিহ্নাপ্রু সভাপতি পয়লা জাতীয় পার্টি নি সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট পিলাকা সিএবি তো মানি সিএবি তো সিটিজেন অ্যামেন্ড সি ডাবল এন থাকা অর্থাৎ কাবাংকা গা সি ডাবল এফ মানো সাবনো সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট যখন নানি প্রকাশ যতন পয়লা জাতীয় পার্টি নি जों আপ্রকাই যতন আংব টঙ্গ जों জরন টঙ্গ जों আপ্র ববাই হ বড় যতন খরকা বা বুঝিখা এই ডিপ্রেশন আর উইকনেস তাম ফলানে কাই দা আসমে কংগ্রেস বন ত্রিপুরা কংগ্রেস সভাপতি সংগিরিকা সভাপতি নুখানে সৈরসানি চিহ্ন নুকা বিনি বিবিনো প্রগানো ক্যান্ডিডেট খারিকা প্রগা দেবিনো ক্যান্ডিডেট খারিকা আম প্রতুলা শিকরানি পাড়া দিকে থাঙ্গে খরচা সেরাই আইপিএফ তিনি বন হাদুর খিদার রমুইতলাঙ্কা পুলিশ রক থানা বিসিং থাপড়া রইও অবকি রাজতন্ত্রটা আরব কোর্টব ক্ষমা সানি ইয়োগি ফেয় খয় বিজুজ বিশ্বাস বনি উকিল ক্ষমা সানি ফাই থাংসনি বিজুজ বিশ্বাস ন কোর্টিন সারিম ব মাসাকা আও আইমস আলিয়া কাইसा ল एंड अर्डर न ब याक्ति समाम राजतंत्र एब्ले नों राजतंत्र फ्राय कथांगे टिप्रासन न हाकर फकपा वानसा तो बुथारमा करै टिप्रासन आंदोलन म बुथारमा करै एकमात्र सिलाइटेन इलेक्शन जे बुथारो दशरथ देवनि आंदोलन ब मासा बुथारमा करै ताबु जेएमपि रखना जंपुन आंथाय कुबुनो साइताना कुबुइ साना बागै आसाइखा कुबुइ साइताना ताबु हेंका आंतक सानामा का ताम ताबु पार्लियामेंट बिसि इम्पोर्टेंट তিনি ত্রিপুরানি পূর্ব ত্রিপুরা এমপি উপযুক্ত পরং রহকাঙ্কে অ ত্রিপুরানি 80 বছরের সমাধান সাইমানে যায় ত্রিপুরাসা পূর্ব ত্রিপুরা জ ত্রিপুরাসার ইনি তাবলে जों মথানাং তঙ্গো অমন তঙ্গো খরকসা চিনি বরক অময় সাইমানাই পার্লামেন্ট সিরখংমানাই আইন বাই কক বাই যত মানাই মতিনা जों বুডরই রহনা হিন্তু জদিন পূর্ব ত্রিপুরা চিনি আইএনপিটি নি প্রার্থীন पास कर तो 5 लाख नि बिसंग जों साइलार के पास कारण जों नुगो बीजेपी बाय सीपीएम बागे थाङा काय थांनाय अंक थांनाय 19 नि रागा सुमंको तमा प्रगा देबी 2,74,000 मांका अंक रेवती 4 लाख कासा कासी तला मांका अंक सिनि त्रिपुरा 5 लाख जों त्रिपुरा गुतेनो सेतर अंगना हंकाय निदल फांथन आइनपि दिन फांथन सिनिवै बडि खांकाय एमपि थागाकाय पार्लामेंट कलुई सारेवै साइमानु किन्तु त्रिदि सिंना नरर हकाय बमाया ब बीजेपी नि मेंबर एमपी ब बीजेपी नि एमपी ब साइमिया कंडक्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नि कातनु ब अफ्रीका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पार्लियामेंट्री लॉ मुताबिक बंनि जे मेजॉरिटी बीजेपी गवर्नमेंट तंखाय बंनि जे ट्रेजरी बेंच नि एमपी रक इच्छा मत सक्से मेबा या हासिम खराबै सिमिसे समर्थन मातुं जदिन केबो प्रश्न खाय के मंत्री रक आन्सर हो हेमा मालिनी हाय
buri bo naitok sinama ke popular kai bosi asuk bar MP ngai bona menteri diang kai kiri sing ke kendra menteri na ang challenge maya bo प्रदूत जी मेरे बात सुनिए आप तो खबर नहीं आता है इसलिए कभी कभी हिंदी में थोड़ा थोड़ा बोल रहा हो आप बोलता है टिप्रासु का अभी धोखा देता है बोलता है क्या हाँ ऐसा पार्लियामेंट में जाके हिला सकता है ऐसा को हम कार्रवाई करूंगा ऐसा को हम नॉमिनेशन किया सो बिजरंग के इंग्लिश मैया मैं बार कुमार की इंग्लिश मैया तेगो तंगांग बुमुंग सलियाता हाँ डीएम जमातिया बनो बनो जति सका मनमोहन न तमा जति न सार्बिक टिप्रासन साथे तुगां के बनफान बसाई मान कुमो और तांबा नि परिवार तंत्र बीजेपी जो कहा रहा है सोनिया गांधी का परिवार का पारिवारिक तांत्रिक जो मोदी जी ने कहा था झूठ आज हम प्रूव हुआ त्रिपुरा में आज राजतंत्र अभी लागू करके टिप्रासा को दुखा दे रहा है राज परिवार प्ररुत मोठा का चेयरमैन अभी उसका छोटा बहन कृति सिंह को नॉमिनेशन किया मतलब जो बीजेपी लीडर कह रहा है सेंट्रल में मोदी जी कह रहा है क्या कहता है वो जो कांग्रेस है ना मेरे भाई और बहनों जो कांग्रेस परिवार तांत्रिक है ऐसा कह रहा है क्यों गांधी का परिवार जो कहेगा उसमें बैठना उठना कांग्रेस में चल रहा है तो सोचो अभी त्रिपुरा में आप क्यों परिवार तांत्रिक कर रहा है और वेस्ट बंगाल में बोलता है हाँ क्या बोलता है ममता बनर्जी तो पीसी है उसको अभिषेक बनर्जी का उसको परिवार का खेल तो अभी त्रिपुरा में परिवार खेल आपने जानकारी हो कि भी टिकट लागू कर दिया टिकट दिया नॉमिनेशन दिया तो अभी सोच लो हम टिप्रासा खेल नहीं हो लेकिन टिप्रासा जेबे अमा के राजा फाइये मटाई हिनी खुलमाये जेबे सिनी दुर्बलता नावई 10 बছর थंका ताबु राजपरि बातै साचन अमा के समूले ध्वंस खाना नाइतो माने अवश्य सराय सराय आंसो समूले ध्वंस जब तक प्रोद रहेगा तब तक भाई के समूले ध्वंस माने अखरादी अबने उत्तर ही नाय नाके पर डिबेट खाइतोन कृति सिंह जब तक टिप्रासा बुटो बसनाय काका आं बे मालायानो आं कासे सितला बसनाय न ताबु सांब्रा जों पार्टीनि काचंग टंको सिनि प्रेसिडेंट के फादर टंगै घोषणा खायनो बन टिप्रासा ने टिप्रासा संपर्क बहुत टिप्रासा ने बारे में कितना जानकारी आंसू टिप्रासा ना नरक साओ हेला दोंगा पार्लियामेंट में नुंगनाय बले पार्लियामेंट तो ताबुक बीजेपी ताम खायनाय टंका आगे पाताल कयना जखन बीजेपी हाप्रकाय एकदम सारा त्रिपुरा नासला जागो पाताल कयना ताम क्रिमिनल खायगासुक पाताल को लेखा कक दापा थाका रंजित टाइगर एमएलए सं रखा हजार हिसाब टिप्रा सं कक बुथारका मसा माइ हुनि पानो सिविलियन कक बुथारका बने खेबला हाया साजा गया पाताल कयनाले ताम खर बुसु बुथारका बहिनो पाताल कयना बताम बिन पखेसा पखिए आं अन्नाय नुखटा पाताल कयना अन्नाय खायो जता बांग्लादेश गो बैक नै बनि जी साइफानो बिन पार्टी कि साइफान ब दफानि बे खाइतो मानि बनो अमा हाके जे खारि वे तगरो तो बांचना मत लामाय गेस बिजबि मा फाइबले पारापन तमलिया महर कामियो बिन पारापन हरहर का थाङै बुड हादुर खिलायो खिलायो स्लोगान लायो आपुर मासा मासा ने तासका पाताल कयना दालाल क्लाइ सुप्रीम कोर्ट नि केस खाया सावराम 3 तला थाङै पाताल कयना 3 तला हात दालान 5 सेन्चि 3 खाय याफा बाय मटिकर खेस आंनो साक के सफा कर मानो कोनो लुवा नांया 17-18 takan बानि 3 बायसि खलायजाक बिन नगो सेर खुनै ग्रै आं थांप्रो वाइसा थांका बिन नगो वाइनि थांका आन बस्लाबाय थांलायो बबो साका दारा आं बचेरा फंसिन न टीएसएफ खाइफेका लैंग्वेज में त्रिपुरा यूनिवर्सिटी बच मूवमेंट खाइफेका आगे टीयूजेस खाइफेका टीयूजेस खाने सातन अनिमेश देब्रमा तिनी मंत्री सातन बनी बुट बोसो बुटो बोसो फाक फास बोसो प्रोट पातल कयना बिनि बुटनि कासा को ब्ला पुलिंग एजेंट को निब्ला ब ओके ब टिप्रासा तामो क्रिमिनल खाय पातल कयना तिनी आसका नासला जाखा टिप्रासा
ang tinu ko eksang kayo rang thuma ti waso tini ten be rang thoka enene ti be rang thopka dofana phirna noi silai tu bai angko kalai gari kai to kwata man abono kanok tam sarlia ang harijan de abono tini ang khlai pa ang tini kwata rumaya tangin naya di prasan silai kongsa bang de peiya di prasara BJP no bude khai dong sarang na khana diam ta sithno aro ani ko gya mo khai baroni সংবিধান বাংলা bai kada ka sonong engo mo ka baroni সংবিধান বাংলা bai okay nong no english por mo khai tamo sietong dono buku kharma chari sabda kasa pordi The Constitution of India. acha the Constitution of India aro khana diam no pori khana bono Read 334 article part besok 6 in special provision relating to the certain classes. Kanado. Engkar tam saka ang 334 sing pernai. Tangi pernai khnadi. 80 bos ni pore sisinai mane 30 2030 bore ke or srajer khanani ko yemo. Reservation of seats and special representation to the cases sis maka pai kamata after certain period not standing anything in the foregoing provision of this part the provision of this constitution relating to the reservation of seats for the scheduled castes and scheduled tribes in the house of the people and in the legislative assembly of the state and the representation of the Anglo-Indian community in the house of the people and in the legislative assemblies of the state by nomination shall cease to have effect on the expression of the 80 years in respect of clause A and 70 years in respect of clause B from the commencement of the constitution or sayedika 80 বছর ভারত স্বাধীনতার মধ্যে বিসুক বাকি তংছিল ভারত সংবিধান চালু মানে অল লস মানে অর্থাৎ 2030 ni pore hangkai BJP 100% majority tongkhakai bong rajya sabha automatic nthanai hangkai tongmai ati prasarok tribal nai tongthalai reservation malai kokoto saitna gotla khanade himbot to challenge khai phane boti bidya ko mo angani kok saiting ya ang koboria I am very intelligent I am very expert in constitutional related Tumong kono ukil sakai phadi khaina phadi ang all India Supreme Court ni lawyers forum for fast justice ang tini Ram Jetmalani songhai Prasanto Bhushan songhai ro borai malai phajak abono praman ka singsan bhadrayo thange ang malari conference wa planka 2017 Bikonjo Matia singer bhadrai thang interview nai di bo maje modi YouTube phayu channel phayu aratamo saka 80 বছর আর সেতো সরাইছে মানে কজ্ঞানর পরিণতি বাংলায় পরীক্ষা রতম সাকা আসন সংরক্ষণ বিশেষ প্রতিনিধিত্ব নির্দিষ্ট কিছু সময় পর আবার থাকবে না আর থাকবে না বাংলা ভাই খান 23 পরীক্ষা কবক্র আসন সংরক্ষণ এবং বিশেষ প্রতিনিধিত্ব নির্দিষ্ট কিছু সময়ের পর আর থাকবে না ইংলিশ ভাষায় রিজার্ভেশন অফ দ্য সিটস এন্ড এ স্পেশাল রিপ্রেজেন্টেশন টু দ্য সিটস আফটার সার্টেন পিরিয়ড বাংলায় পাচ্ছি এই অংশ বা খণ্ডের পরবর্তী কোনো ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও নিম্নত বিষয়গুলো সাংবিধানিক ব্যবস্থা যেমন রাজ্য বিধানসভাতে এবং লোকসভাতে তফসিলি এবং উপজাতির জন্য আসন সংরক্ষণ এবং রাজ্য বিধানসভাগুলোতে এবং লোকসভায় ইঙ্গ ভারতীয় সমাজের প্রতিনিধির জন্য মনোনয়নের মাধ্যমে আসন সংরক্ষণ সংক্রান্ত ব্যবস্থা সংবিধান কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে 80 বছর ক্লস খ ক খ এবং 70 বছর পর্যন্ত অকার্যকর হয়ে যাবে অকার্যকর হয়ে যাবে মাতামো অকার্যকর থানায় মাতামো এই সামুখলা জালিয়া অর্থাৎ তামুকা ভারত স্বাধীন মানিকায় 70 সংবিধান চালক মানে হইতে 80 বছর ভারত সংবিধান 1950 26 জানুয়ারি engkai tabuk 80 বছর engkai जों बोसोङाव फाइ दङ बोसोङाव फाइ दङ 50 का बोसों 30 engkai 80 বছর না 80 বছর 1950 হইতে yang 50 30 engkai 80 ngereba angko tiga tong di
1950 barni সংবিধান কার্যকরী ইঙ্গু কবিসকা ওংকাই আইঙ্গ বসু ফেকা 50 বছর 100 জরা ও 2000 জরা 1947 মানে ওংকাই তাবুক 30 বাই 50 কাশি আরবা ওংকাই 2030 নিম পরে কাই রিজার্ভেশন টংলা ওংকাই তাকু গরব বকরা তাবুক ফানো বিজেপি ডেভেলপমেন্ট খাইনাই বিজেপি খাইনাই এসটি নিন তাই ক্রিংস না এসটি সিমি এইচসি তাই রিজার্ভেশন ক্রিখা আফরকাই এপিএল বিপিএল ni tongnai buto busalani bagai bo ara kuno nang tai ma nang busai tongni nang SC ro batabuk ramnagor pha busai man kuno apoti kri kento nanara buti nai sigri pas dang no system ti prasar khnade rajana chehra hamjang ma be horijana chehra hamya khukau muka hin trawan suri ang raja bai challenge ni saitmaya ang gona সম্মান খাই মানে kento batabuk misguide khai tongo আগে ত্রিপুরা মথান অফুরব বটাম আফুরব বিসিং বিসিং ব প্রদুত কবাই বিপ্লব বাই প্রদুত প্লেনো কাজার মুখা আবু ডক্টর বি আম্বেদকর সিকলাং কাজরা আমো ডক্টর বি আম্বেদকর ইয়াম পার্লামেন্ট অম হাইকে বরক সুইমান রিজার্ভেশন তমানি ফেবা আম্বেদকর সামানি আবন কখলায়ে 10 বছর বাকি পিলার জমাসি ওলা সেসম অ্যাকশন খাই খাই ইয়া হনায়ে তাই এক ভারত এক নাগরিক তাও সনাতন বাকি বিজেপি রখায় এপিএল বিপিএল তাই ও অন্তর্দয় রক আবো যে 97 2003 জরা যখন নাকি মনমোহন সিং আগে মনমোহন সিং জায়গা এই যে অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী পুরো বরাবাইসামকা অটল বিহারী বাজপেয়ী সব ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণের সংখ্যা বছর খানি 4.5% কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট 32 জন বিসঙ্গ তাবক 22 জন ব্রাহ্মণ যত আইএস অফিসার 52% ব্রাহ্মণ 52% 4.5% bongni bagai rijak kar kapur air ma hab da man mayap le engkai india tabo hai no hai mahabharat ramani system ti pheka engkai tabo silai teng de tabo dorong brahman pondit dok banarasi head office khlainai salu khlainai engkai afrokai hindustan banayega engkai afrokai tangmai dapur jugni অর্থাৎ ও যে দাপুর যুগ তাম তামানে ক্ষত্রিয় সব বৈশ্য সব শূদ্র সব eka apa ke sason klaya katangka nang tai reservation kala krikha nona kafi gei pasuri khisraita বুঝকা এই হলো বিজেপি রনে আসর আরএসএস রনে আরএসএস ফাউন্ডার সব শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি তা দীনদয়াল উপাধ্যায় কে কেনা কাবু আবর যতন ব্রাহ্মণ তাখরা বখরা আয়াল ইন্ডিয়া গুরি আংব যত গুরি নাইখা বয়ানা সব বিজেপি সিনি এমপি রে বটি জিতে নি তাবু এমপি কে বগখা সঙ্গিনা রে ব মখনাতন বিননক ব কয়েক বারাং থাঙ্গি মালাই খানতলাংখা ব মালাজনে সাবই আনা বন্দি সাকা দারা নং বিজেপি হাফাইসা আপু পাত্র কেন থাইম কাস মইজন খাইকু আং তাম পন কাইসা নং তো এমপি খা এমপি সাব আনি ফায়ু আং বিজেপি নে দিয়া দয়নো আনি কাগজ পত্র নর অবন কে ব চ্যালেঞ্জ কে ফাইদি আং ননক আনো সাবরি বালিদুমি বিশু দেবরমান তো সাকা সাকা চালানা থকলাयै মানদাইনি বাপ্র বিজেপি ক্যান্ডিডেট তো 2002 রানদে যে আনছেন যত্ন বাইলো তাইলো যত্ত তং বাপুরো আংখা বইপনে ব্রক এনকা তাবান সানে মাকা ত্রিপুরা সর যে বিজেপি হ্যাঁ বিজেপি কে নগ নগ ডেভেলপমেন্ট খায়ানি হিনি যে সিনি আনি ফায়ুং মিনিস্টার সাজাকা বপুলা সেগাং সাজাকা বিজেপি খাইপুরো কতা কতালো বসাকা গণতন্ত্র সব রাজা তো হনি বকাইসা কোনো জায়গা সাকমাকাটা বড় সাউরি সারা ত্রিপুরা ও মুসক আনার কইলঙ্গা আদা সাফাইদি হিরক পন্ন হিজাকা বাপুরো আপনি কেবল জবাব নাই করে আঙুরু ব সামানে ব আইন ফুংমালিয়া প্রমাণিমালিয়া বা ব মুসুক জাকা কেন্দ্র হরিজন দেবরম ব মুসুক সিপাই নক আং তো আইন ছাইতুল 1971 পার্লামেন্ট ইন্দিরা গান্ধী পাস খাই রেখা যে 565 জন ত্রিপুরা রাজা দङ ত্রিপুরা ইন্ডিয়ান বিসিং তাবুক এনকা আবন যতন রাং রইতকা ত্রিপুরা 3 লক্ষ 60 মারু বছর এনকা সময়সি চুক্তিপ্রু এনকা বা থুমুই রগিনে মানে যত ইন্ডিয়ান ট্যাক্স কামানি ও রাজ পরিবার ন রিমাং সিপাইথ অংকে বা পার্লামেন্ট ইন্দিরা গান্ধী ওয়ানসুকা না রাজার বাগিস গনাং দালান তং নক তং ব্যবসা তং যত কিছু কোটি কোটি মালিক নে পার্লামেন্ট বিল পাস খাইয়ে তে রাজা সিমালিয়া তামনে এনকা ইউকেল স্ট্যান্ডার্ড ইন্টারন্যাশনাল ল ডাইরেকশন মানজা তং ব ইন্টারন্যাশনাল সাবা তং তে কোনো সম্রাট কেবনি নং কোন ককনাবা তে গরিখা হয়তো বিনি সমাজ বন তমুক জাপানি সম্রাট অমক সম বংশনাই তং সম্মানাই তং কিন্তু বড় তন থাঙে জাপান পড়ি থাকে বড় এম্পায়ারস
ang muti ini bang ikun pada bini mulya kere. International law sawo all human has a equal standard. Saman bini kuno distinction kere. Apa di? Di perasaan tangi BJP na pura tangi riang saya tahu. Nara tabok ST sokota sakri tabu reservation tangi saya. Tabu pun nara ate khaine ne kuno leader orang saka. Kentrain piti revive ka tabu ko tasala drosiko. Tabu election lain man pore khai kaisa bai kaisa jokon nara bora phekangkai samung bagi rijang nai. Joto Tripura doptor tamane national level doptor tamane nara rakai nano national level all India ST dengan reservation sakri busuma tamane 8%, 8.01%. 8% to wasung all Indian ST rungi. Busuk sakri bakri man sama 2.3% semanu. Antane national level tongo. ST all India level busuk 17%. Boro busuk man 11%. Sawa man tabo o Brahminok jotong korok lang tuha. Khajan taku bukurok. Sengki kereng rasanti kereng tafana baik tina kereng borok dangka naseng tabu bo murkho jati o tongko tribal upojati bonobasi ajaga tongko tini ango parliament election taka tini angmo sangadik strong cinti prasana ang obo saklayu sawu tabu nok sablo budnai ang horizon de bonwa ano jati norok rahori nai di tahu boseng parlamente Paschim Bangla mana purba umano karena aing baga baing sama jangan joto ti prasara khabai kubai kai sin ti prasara ta nai nai sing wasan sing oma kai central be control khaje na congress na BJP na CPM ni budi khangkai skenani sing MP mano o skobo tongo ti prasara kere tabur ang manai, gari manai, BJP ni kena belan norok. BJP sarkar tongkai salsa norok andolon khai manglak Tripura. BJP sarkar central phekaka agami dinan nokte andolon khai manglak. Apni bani banong jagari hokabla. Tripura mothara gi tongkha tabuk produnom bukunoi BJP जब तक प्रदूत जी रहेगा तब तक त्रिपुरा में BJP रहेगा आसन थंगा नारी मैं सांग YouTube नको वाने थंगा पा प्रदूत जी जब तक है वांसा थुरक्सा बा कुछ नहीं होगा हम गारंटी है सबका वांसा त्रिपुरा से तक बुथा तक त्रिपुरा से विक्टिम दंब्ला त्रिपुरा से सिनी हाव बुई फातम पर शासन खाइतो है ब्ले त्रिपुरा से तो वांसा शासन खाइके बा बाइके तिना मा है कौर छपनो ओ राजा 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 बुबागरा 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 रतनलाल ना छी 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 क्या राजा गणतंत्र में नहीं जखन प्रकाय थांगे रतनलाल मा साव थांगे कुटुब मैया थांगे सुबल भूमिक साका हाँ बाटपार प्रदूत पनहंका सुबल भूमिक प्रतिमा भूमिक हंका दप्पा बास दुका बास तिप्रासनो amkai saun saka ya bu kokhe kun seman harijan da bonwa ko kok sa pungsana ang to duka pas da bas ko nang tatal thangi tangkas tatal po tatal jutka bat ne kacho domini movie wa sani dewal samai ngi tongkha topati prasara sara da nang phun baksa baksa tam saba griho juddho khlai pasil ta rajan rakha khaine phun sung go borong ma khain tru busu go griho juddho khainai di prasa ang sauti prasar jogen ka Tripura duita sida no o BJP o Congress sin Tripura busana ron joto Tripura di khangka tini purbo Tripura sur pasung sung 5 লক্ষ বুক burka 4 লক্ষ mangka pas 1 লক্ষ da buku bubar kerdi o wan sa tong sai kajang lai tongla mix bongno bar kerdi o Hindustani homok somok tongla o sakmar tongla bar kerdi 4 লক্ষ ko borok sanadok te dalong rok dini korok tekubni motamuti dofar rikangkai sini borono MP ngi thangai parliament ichha moto nidol pasingi thamale parliament sabrum buru sisi khok saite mano ang control ang si beban ka bang nidol pas ko ang ta MP na ang pas ka dokata di prasarok ana persane sana hui kale nung khasame saklak ang sana Tripura ang all India meeting also so हाँ आप देखता है त्रिपुरा बहुत छोटा है लेकिन त्रिपुरा का समस्या बहुत बड़ा है
इंडिया में नहीं, हर दुनिया में कहीं नहीं मेरे ऐसा समस्या हो गया। कोई जाति शासन किया था, युगो युगो बना के, जनरेशन जनरेशन बना के वंश परंपरा 184 राजा शासन करवाया था। जब इंडिया का साथ जोड़ा था, इकट्ठा हुआ था, अभी त्रिपुरा में घुसपैठिया शासन चला रहा है। नंग साहिब अब है कि लीडर त्रिपुरा से सारा क्या बपना हाँ kini ang guspida sama na orang kana eres kay khakheu bo temong boso boso dong washing bongo wato paskuti dong wato takuro bokra ang mianis ga yesterday before I talk with the Shika Mandal name also the number dangka number horong plang pidang tini Manik Fakir din kena unala Manik Fakir apuni besajak Shika Mandal Bangkok salaka an boy order kaiman bawaro ka semia bonang rang dairo ka norong no toiche praman na bagai paskuti Bangladesh ni Kenapa Bangladesh mau tong masih nari ko? Bangladesh mau tong mana se kap Bangning ka? Bangning masih berlet Bangling 10 Hindu rok. Kiri kalau famous Posim mau takut nagori dirian hari. Sabri ya kai poro dina musi yang maya mau tahu dina bagai saya tunggu. Kendo Indian ni law, Indian citizenship article 5 ni sime 11. Parliament amendment kai mana 11 article. Hai pano 10 manu 11 manu kendo 11 bongo kai 11 article kai nango. Kendo abo parliament saya Gosia, gawane bagi taksa jara porok, tangi mat tongka, paipur ka porok arai kuti motos femani, bangte laka Tripura ka cini kati ada pa, Tripura wo ekatu jara paika busuk ka prai 10 koti kasa kasi, 10 laka kasa kasi, ngai tabu boni besabuti tangka angkai, 50 bosor baik ka 2 generation tangka angkai busuk paika na tabu, 24 itu 30 atas loko, banglahani borosin Tripura wo tongtongu, ang bong birde samaya, oh Tripura sertama itu bang sedung. क्या आप चाहो ताम अपना की चाहे त्रिपुरा सारा की चाहे बांगाली निधन হবে না বাবা ভারত বিরোধী আন্দোলন হবে না বাবা त्रिपुरा ধ্বংস हाँ সেটা সম্ভব गुजारिश करो त्रिपुरा से जो मारो ऐसा कर सकते हैं प्रदूत जी आप तो ऐसे खेल के खत्म के लिए जो लास्ट पैरेक मारने के लिए आप तो आया त्रिपुरा को आप सुन लो आपका जुट का जुट अभी आप त्रिपुरा मत आप बोलते नेशनल पार्टी नहीं चलेगा हम त्रिपुरा से जब तक हम लड़के जाऊंगा आप तो कौन अभी तो बीजेपी बनाया त्रिपुरा से तीन त्रिपुरा मत लीडर सिगी आदिली लीडर संगो कैसे चलेगी कावासा के तुम्हारी बात उस संग बिना कैसे नुका कावासा की अब आइन बिरुड़ छात्र का वो राजा बिरुड़ ही बता के सदा के लांगमुतिर खमार छात्र को साधन रखबो ang tahu sabna ang BJP pe wala jak hamai wala jak nana patal kanya bang haya sajak kenu tangna ne male aruna ara soi jak ni saidong jakap le kawasaki ni kaisa ana apru bukes khai ni saka an biri sapru ang sakes iya anti prasabla bosaga tum bujina ta buji karla ana bothana phaina nongro ko ang kes khai sini jak tomo kes ang khayble anti prasabra no borok sui da ge jama thung tok jama sirang kiche misar woi sinda phayomai sau tatal ang horizon de pro saite male glang glang oh Tripura hasini ha sentabu bo Tripura sa thansang go ঠিক no thansang pan ni compromise bol isu produji যখন নাকি ওর কিসা থংজাকা অলখাই কোনাল গোস আমি ফাইকা হ্যাঁ পশ্চিমবঙ্গনি এমপি বিনগ মাইসাখা বনা সাইক্লান থাকা নংর যদি অরন ওয়ানসন খাতি খাইকাঙ্কাই নং পশ্চিমবঙ্গ তাই জায়গা সম্পত্তি তম যতন টংমাংলা সাইক্লান থাকা ইন্টারনেলি abon chicken noramte noloka saite nora angta hai namusung na tan hai no bangali bairo ang nora bain mu phang na silai ka bangran na silai ka sawi thu jina sahata rumah abang samai bla romantic authentic gya da ba romantic ana sawai harjan da pama na ka sona sik ana telephone khai direct ang pon birdi ka semen khaiya tangai bok mungsa bujia blind support blinder কানা কে রাস্তা দেখাইতে পারে না তাবকা ত্রিপুরা খ্রিস্টান মঠা পাঁচটা প্রচারক থাঙ্গে রাজা দ ফাইন সুলে yang খানাকা খ্রিস্টান খানাদে পাঁচটা প্রচারক খানাদে এসোসিয়েশন খানাদে বিশিষ্ট ব্যাপটিস্ট নে লিডার খানাদে হরজন দাপন কেমন ক্রিয়া না বিশপ না ফাদার না কোনো নিনি গড ফাদার নিনি কেসে কাসুকো যে কোনো ধর্মনি সৈন্যাজি সাধু ত্রিশূল যাক নিনি মহাপীরসান ক্রিয়া sisi kota iso kemon tatal kai phemok ya ang sisi kota iso ang saimano baba ang direct ok saitongu ang saimano
abo kabang ma motha tam ka ba sulayo age NC ni probo ADC ni map khaisi ti ko separate manthuni sulayo kabang ma jaga salcha e je khoroksa bom borang bum bom sung wendi sak kha bung salia binogo ma ka doctor rok sikito rok headmaster rok kutumlai sulai ka salcha ubabas kai Christian rok ang Christian ma thangka thang male map ya faru ang thotsa kai iko map ni ya faru katam ni map ADC ni map hengkai apu NC so netrito tong abake mani nei sulai ka mo boyan kok satran kok pramane ka bung bom selona o ini sak khari tari tian ka bo busa jeng masa busla masa ana kok sarlia bo ramnagor tiket bosit ti promotion bangna ringai borong ke bobor kesana a somoyar borong mona Ramesh Dev Burma bo tabu mothani no winsi detail khajak bo ang bai plus banthane marjare agreement copy no hakable bono bumba mang saro tabine hani samay abla satano saitano engka tabo o সংবিধান ki totala koboi paridaro article 334 per di abo noro neto na sade article Indian Constitution article 334 kan 5.9 bangla bangke bangla 5.9 pori nai dia pori awo kai noro BJP no budri horijan de apon ma kentru contesting khai thang togo nong ni bagai kok sanai parliament ni MP ni jerang bata 5 angti ko 50% যতদিন 5 বছর সংসদ পাই নাই MP ফান না সিপে না আমালো না BJP না আমালো রেবটি জিনি আমালো MP ফান বছর 5 কোটি করে যাগো আ ফান্তি প্রসেরিয়া কয়টা জায়গা MP ফান নি যাতো নাজি যতনে ওয়ানসানি বিসিং ইমপ্লিমেন্ট খাজান টাকু বড় বথাংছনা হয় সেল গো সাবনা সানাই তাও দোসা তঙ্গো সেপারেট স্টেট বরং kokskana yak komse kensan thaga taw tansu yakre ke matang sanaisu nini liver bubuk sa kensan thaga tabole ngabole bahake sokogi tong sanai do ang saka kele hano namu ya kokse ti prasol amakru separate sanai ba amra bangali por bangladesh dalal si borok nini hano si bagai tu borok je kono problem khaka tam sana bicar sanai nangu bicar sudo chung india simia sengle ain piti tini ko ru jodi na ain piti ani kono leader jodi mono soyang thakai ang ketal dol khapina nang makhai ba phono रेसा खाया बगान था कुन व्यापार गया 100 जना बोता नांगो 100 जना माननाय गोबां मानानो कल खायदों दाबो 1000 जों खायदों आं रेसा खाया 3 मासनि खायबनो इलेक्शन नोंथां मायरत को डीएम अफिस जमारि खाय आं गया आं सायमनो निर्वाचन सदन थांजाक आं याकुन क्लाय जवायनि वाइथमनो ताखोर बको ताताल सैया आं थाने निर्वाचन सदननि रिसिभ कपि दङ आं नर केबरि नाय केबे त्रिपुरावक ना एपीएफटी ना आयन ना को जनजाति मोर्चा na CPM ni gora mukti parishod na Tripura mosari makre horijan de Burma ri feke NGO bai sapro tam ri feke 2027 delineation seat pro prorinning pro assembly seat SC ni bagai solista marna kentu janala khari mayan sai wasino wai sobe refugee list pai ko mo hekai oro refugee list copy na enclosure karadi oro bo jaga ni faika refer jogon tongo boro 47 bose feke 48 bose feke obojotor hoy 9,17,129 kaya Tripura Barat by Purnang Raja Pro ang bujok sakar de additional kono arni je siuno additional siu ko chief election of ko saka commission saka sar Panjabi pakri sorjak ang pura saka sar chin Tripura problem mutai bo den samungkri ba tong tama ba hang khnaka ulo bana advice lagata ma no diliwo kaisa no paro dili best kaya no leader sar pajona ekba computer ti tongi sob sob no document rakti ye ABP News, Homong News, bawa angkat tong, kabar mang neto nanti nih, bun kau duk tunggu. Ada tangai mang fuka senang bagai omai saya mana borok, sabson naro diliwa kau tang pakai tongi, kaji, saksi senang kau yang kena mau India Tripura borok so besar satu tong kena aja. Enggak ang tuh tahu office saksi, ang ni menurut naru dikha, ayo pun ang tisu kami ya, ang tahu dia homai mono angkat sana chairman sana dorong, ang pro sarasa perdana menteri saya sawina, isung lakin sana bo. Serai so, osim boro baksa dili thanai kana terai bhaka song tabulo dili thanai jabo gerta Tripura ti pheleise na tere masale phega dilo thangai ang benai maya mokai practical ko sai tongo tabuk masala jora ya kabani jora dukhna jora jan pani oi dakhani bagation khayame 2027 sikang bagase mang khorcho ei je produce jini dobak bibik bino sidanto bagase ang mang khorcho iya kha ang tabong khormo ang khran dorakre neng tumu produk raja ne or di pasani bakrok si tongi nini dara si tunu samadun ko antami dorkar aro nini or di kok sa tona kama ya satun dorkar to ang tes khushi ngi tai bok samatong kai jang to humbula
Raja Projo jobe kata go hamara mang muksu puran anse sangsai pati prawo sabosa kana challenge kesala sabosa tabo ke noro thangtana muso thangtana muso hawa chetana ka chil botar singsre je parliament thang semana CPM leader borok songir kha purবর্তী prawo bobhai borok songir kha wasar muni chalale ka hamno pension ungjak botang nai bajubon 22.5 বছর সাউই ফেমানি কফে সইমাই হা থুই আর এমপি কোয়ার্টার কত মানো খাবরুম তো মানো মর্নিং ওয়াক খাইতো মানো মাননাই থাঙ্গাই থাঙ্গাই পরিবার লাংসা মানা জাতিগু থাঙ্গা বেরাইতন মানাই 5 বছর পাই ফেমনাই তো কে বিসিং তিরুপ্রাওস বছর 5 বার মান দাইনাং আং সিরু তিন 5 বার বছর 5 বাই 5 কা 5 5 25 বার তিরুপ্রা ফালা পাই সইদা তিনি আং যত তিপ্রা সারঙ্গ অমেডিয়ানা প্রচার খাইমান বিসিং তি সইনারদি 25 batir prawo makmano 5 bosor manglak rat gaya bat gaya hindi gaya kok dungo omris puri sawara kaisa buri hai kai thoi pekman tan kai bin busasi kitsa khairane bagai famous je tiu marang jagai engka ba hosa thunang kai bisna operation kai 10000 ka jarurat thega kai bane phadi horong ka phoro kampai kai jaga dress durus kara chi thana purkai aprukai saka sarabi mera rupial dero mas ra gaya bat gaya zero nari asina ma boya phegonu mane মানে রাত হরপাইকে কপাইকে তদন্ত বা বখাবলে বিন বসানা মথানা বই বসাগনো পর্যন্ত বুড়ি রানি জাতা ক আমতিকাও সিনেমা ফেক্ত মানে কা তাবু ওয়াহিন তো করা গে বাদ গে অ দলসি চিন্তি প্রাসর হংকা তাবু বছর পর বছর ঠকে জামাং তংকো ঠকে জামাই থানা অবাইদা আং তিন নং দারোয়ান হিসাবে বা তিনি খাইছা নং ক হিসাবে আং নং তা প্রেডিকশন কা সরকার লামা রুট বাট আং নং ল বাই তেইস ফুংতো খা noro obo sibar pore pohor den de bono cheleng jagi tongkai bothanai musuk tongkai bothang ba freely ang thangi tongo ami ti prasan ba sotriya wansang ba sotriya wansang ro saka nong ni bangladesh nong ha toro noro ni poschim bangla nong ha ten to tinin bong hangai se 5 কোটি tabu nagori bijaya abo komuni kotho gede ba espar obo no ba parliament india wo tabu je ano jodi pradhan mantri rekha ওই দিন 6 মাস bisa am সমাধান করো বাংলাদেশি কেবল কে বাংলাদেশি কেবল কান বড় 6 মাস চলো দাইখিনা আইন সনা পিনা পার্লামেন্ট ক্রিমিনাল গখলাयो এক যুক্ত খাयो তাঙ্গে না ফিকির খায় বড় বকাশানি ইন্ডিয়ান বলে তাঙ্গে বর্তি কে পত্র নাই যে জাতি স্বাধীনতা আন্দোলনের বাগে রক্ত দিয়েছিল সেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র মোটো সেই ক্ষুদিরাম বসু সেই মাস্টার সুর হোসেন তাদেরকে আমি সম্মান করি বাঙালিদের ভারত স্বাধীনতার অবদান যদি কেউ কমতি করে দেখেন তাহলে সেটা ভারতবর্ষের কাছে অভিশাপ হবে সবচেয়ে রক্ত খরণ করেছে কে সেই বাঙালি পাঞ্জাবি ভারত স্বাধীনতার মধ্যে আমি সব ইতিহাস জানি ইতিহাস পড়েছি আমি বিপ্লব দেব নই পশ্চিম ত্রিপুরার মতো যেটা মহাভারতের সময় নাকি ইন্টারনেট আসছে চালু আছে এই সমস্ত কথাবার্তা দিয়ে হবে না सच्चा को कहना पड़ेगा सत्य को लेके हम आगे बढ़ना पड़ेगा आम बागे खाजन ताकू बुखुरो साबना पार्लियामेंटे बिरना नाबा तिनी सुनु का तिप्रा मथरने पुइला सिगां आं सासामा दंगो एकदम एसेम्बली पॉइंट का बिरले मान आबो बरम बखाव हाबे दंना एमएलए कताल मालाय पुइला फुरनाय लायदि टेबिले पॉइंट यंगला वालाय बाहाला ति बाहाला ए गासै कय सगले के टेबिल सागा फन खालाजाक अंखरि राजा बाक्या नेक्स्ट सेकेंड पुरकना ठांडा ताबुखाय तो ग्रे ग्रे ताबुखाय तो बीजेपी से बरक कारण तिप्रा मथाने नै बर ताबुक रिटेगन के कक साइते मानु इलेक्टेड फन केंद्र बर ताबुक अलायंस पार्टी मान तांबा रान्दी बे रान्दा बसामा थामें गनाय बसामा ब्रै मा बागना नुखुं खालायका बथे नुखुं कायसान अब नों जे पासाव तिले नों तामन का नोंला ताबु भिक नोंगा रान्दी नुखुं बसाव गोनां तो नुखुं खायतो खाबले ओंखाय नों नुखुं कायसा र ताबु आरो नोंता ककता कतर सावै जों मन्त्रि याका नै हामरनाय आबो बतान बो याका नाय माले खना कान मेवो बनि खुगनि खरं खनाका yang kan rasa cini je ani brother yang unimes menteri kok kentam kena ba doktor kami mana bagi siya kan sunari engkai noro menteri sobat tongka boten nor tai ain snambai nor ne aro to kono o je ekoto kisu krible abang tai nor kaham kai man tan kan nor tabuk যখন ক্ষমতা বিজেপি তাই সব ফাইপারানো তুমুং angkat pa faipunu phai thang angkat tang seman a সময় কে সরে মন্ত্রী একাথানি আগে এনসি সালামাই নর করিব সংসালক ফাইকা অংখাথানি Sukrin ko, ha? Nama sabu saka, saya masih bisa ngopor sih tong, penuh di pungda mana bro? Totong saya masih jak, ekor kiri. Songs, sudah time dari dang ngabono sengklainya.
तातल नो एक्सपिरियंस ता जुट का जुट 15 लाख कहा गया नरेंद्र मोदी साहब 2 कोटी बसर नौकरी होगा बैंक थंका 15 लाख आपका खाता में बैंक अकाउंट में जमा पड़ेगा बैंक थंका हाँ बेसरकारी करण खाबे क्या इलेक्ट्रिसिटी वो खलाय क्या रेल ट्रैक खलाय क्या एयरपोर्ट खलाय क्या कॉन्ट्रैक्टर खलाय क्या निनी इलेक्ट्रिसिटी खलाय क्या दुनिया पैसुक का एबेन तेबा मुतखै दिन नायो नरक बैंक को जरा अकाउंट गनां रक रेगानि सामखाना पर कामिओ खाय नरक नायने दिन नरक बाबो हिसाब सिया बासि कामिओ जदिनो 500 टाका निचे का रिजर्व बैंक को खायजे तो अर्डार 500 टाका निजे खाय तानलांबायो का सावनि का 2000 टाका नर आबो साइमिया ति प्रासर बुतु आजाबा कोबुइता थांसनि नायदे बैंक मैनेजर मा थांगै 500 टाका निजे कामिओ अकाउंट तो हाका आबो तो रां थांगो अम हायके 100 कोटी 150 कोटी बा 145 कोटी सेवे 100 कोटी बरनि ताबु सेराय अकरा जत परिन अकाउंट थाजे तंबला जदि न माहाके खरकसनि 500 टाका पुंगिया काय तानतलां हाका 100 का तानतलां हाका बुसु कोटी फायका आरां ताम खलायका नरेंद्र मोदी 10 बছর फाइमाबो आगे जे 12 छदिन होते मनमोहन सिंह 2014 ब फाइमाने सेकां जे मार्च रा ब प्रधानमंत्री तंफ्रो भारत नि थाने वर्ल्ड बैंक को मात्र बुसु 55 कोटी खनाना दे 55 कोटी लक्ष 55 लाख कोटी नु 55 लाख कोटी तैसे साइरोनो 55 लाख कोटी वर्ल्ड बैंक ने थाने इंडिया नि रिंग त मनि ताबो नरेंद्र मोदी 10 बছর खाइमा बुसुंका 200 लाख कोटी तै साडो 200 लाख कोटी तैसे सावनो 200 लाख कोटी ताबो भारत वर्ष थाने प्रत्येक भारत चीन ताबो प्रत्येक माथा पिस 22 लाख टाका खाइ ऋण बुजा नै माथा खटाबो माने अंक खाइने खाय कैलकुलेटर का कत फासी पाइलिया अम हाइतो जगह सांगलिया बंक खाइमालिया ते कैसे कत मान तंग सिमालिया 3500 टाका कैलकुलेटर सारी मालिया कंप्यूटर सिम मानसु खाजन ताकु बखरो हंका यांके सबका साथ सबका विकास 30% ताम विकास संका लामा थांगला कबाय किसिबां हां ब जगह इलेक्ट्रिक बिजली थां खुंटा पाइका तामबाय खुंटा पाइ नरा बरो मैया तांगे लामा खलाय कमीशन जाना बाइस खले प्रकल्प बना के कमीशन खाना के लिए कर रहा है डेवलपमेंट हो ना हो इसे कोई हम देखना कर जरूर है हम बीजेपी पार्टी को बढ़ना चाहिए आगे उसको शेषे मिश्रम है सुबिया रशिया खाना तुम शेषे मिश्रम और गणतंत्र मूवमेंट खाना त्रिपुरा मूवमेंट मा खाना बीजेपी सरकार फेंके इको नारी बुद्धि के चुक्ति खाई का बुद्धि के मो थारक भाई मूवमेंट मा खाया आगामी दिनर वानसुगे बीजेपी ना हमदा बुड़ी जरा बीजेपी खाब्रुम खादि रांसादि तंगदि तंग फुरसि नंग बखाना से जगह खिकलाई दे आगे कैसे कांग्रेस और कैसे गान खलाई केबले सीपीएम के संगे थाको वोट देबना सीपीएम के संगे थाको वोट देबना याके तंगाय बुखरि याफुन अंका तिखे माने न फाइल खायरखा आं ताबुक सानाय माके तखरो बुखरो चेतना गोनां बुट रिसिदि नंनि त्रिपुरा बिसिङाव साबो थाङै पार्लामेन्टआव कक साइमानाय आं हरिजनते पण नर रई पास खाइ जदिनो पार्लामेन्टआव कक साइमिया फाइमानु खांकाय नरक डेड बॉडी बथारै वाइसाबानो एयरपोर्ट आगरला वीर विक्रमनि महाराज वीर विक्रम एयरपोर्ट हेते बथाना बागै आं सैरि क्लांगानो सैरिवनो ग्यारान्टी पार्लामेन्टआव कक साइमिया गाय एवरी पार्लामेन्ट सेसनाव तो 2 हेते 3 बार आं सानाय आं साना आनन पार्लामेन्ट फासिलिटी मौका नहीं दे जाएगा मतलब हमको फांसी लगाओ लेकिन हमारा टिप्रा से ऐसा खाओ कि कोटे इसलिए हम ऐसा कहना पड़ेगा कहना पड़ा ना साइट हमले सब हिंदी करता सो टिप्रा सा आना हिंदी में ने आना बेंगने तो इंग्लिश नाम सुनता why Tripura people become such condition I want to know from parliament after become part of India Indian government's fully responsibility liability accountability to do good or to do bad. It is responsibility of the Indian government. But today, why Tripura become microscopic in their homeland? Why Tripura ruling by the Bangladeshi illegal city under Party Article 511? There is no amendment, no amended law and constitution. How they rule the Tripura state? Sama mo English sa sana. Sa kana English. Tayo ro kana mo so. Harian de barma ereng sa ara ka Tripura sa thina ya. Ang bo thungsa ya, bui bo thungsa ya. Bui no bo thungya. खालन ताको बकरो पश्चिम त्रिपुरा पर्वतमा जतो त्रिपुरा समाय तांनि 30 मिनट थांनि खाब्रन्दी जतो प्रोजेक्ट त्रिपुरा मांगनि एमपी सामरोडी आईएनपीटी नि खरकसा
highly educated engineer थानाय सिनी जत्तो ड्राफ्टिंग खाई तो उनसे अमोय को मो कॉपी तुझी साई त्रिपुरा में क्यों ऐसा हुआ हिंदी कह सकते इंग्लिश कह सकते ऐसा आदमी को हम कैंडिडेट बनाऊंगा आईपीएफ तिरक रिफेल जॉब का जुगत थाना डिबेट खेले दी कि सिंह जी को वो डिबेट कराओ इसलिए हमारा कोई माना नहीं है कह सकता है हिंदी आना से इंग्लिश आना से नहीं चलेगा त्रिपुरा का समस्या को जानकारी होना चाहिए हमारे त्रिपुरा का प्रॉब्लम को जानकारी होना चाहिए ऐसा आदमी के चुनाव होना चाहिए आपका चेहरा देख के आपका रुपया दौलत आपका इमेज देख के जरूर नहीं हमारा जो त्रिपुरा का समस्या को कह सकते ऐसा आदमी के चुनाव में आप चुनाव करो नरक जे त्रिपुरा सड़क छय साइमाना माहिती आबन सका मनियो आईएनपीटी थक बास आईएनपीटी या 2003 sau tina INPD khana an birudi por satun tina INPD bijay rang borong nang sau da jogdi sau INPD agin kesam didan sau narak thokbas INPD samka bhai ke 2000 jor dokhon 2002 dokhon INPD narak sangsawoi committee khalai ka nong ek number tama 50% assembly seat kendo narak 2003 congress be 11 seat ma hangka narak apa bisa jon kaman thokbas ka di prasan thoke ka o kubidai reng आंसिर बरं गनां बिजरांखौ सामनोबा सालता कौन साइका टिप्रासन ता थके जिरि आनिले कौले सराय सरे कौसिनिखै 1951 सनि जनसंख्या नसरे रिफ्यूजी बादे सेंसस रेकर्ड तंगमानि आबो मते बैखासिनि 52 तो 60 ओसिनि क्लायो तामंगै अबसिनि दाबि जासं अबखासिनि अधिकार तिनि त्रिपुरा भारत बा हामानि यागोलो अमहाय वानसा मासापन त्रिपुरा हापायांकाय सिनिनो मुख्यमंत्री सिनिनो पार्लियामेंट्री जत राज्यसभा लोकसभा माइचदे संससा जन्मा जसत माखु आंग सके सबाय सुग्रुबिनो साइतं फसे नरक दमो आनो सेलें जाखानाय जाका बोथाना मुसंखे ककरे आं इसन थाने आपु जबारि मानाय नों जे त्रिपुरावा आसायै नन अ त्रिपुरा समै कक्साना बगां नन आसकै कखलायका ओइजों नलेज रिखा नन आसकै साजन फ्लायका नों तामनि बागाव माके नों फाइपेका गां सार आनो बरक त्रिपुरा सर आनो मुतिकला मदिरा आनो बथारका कापुर कां यस आपरो त्रिपुरा सर अभिशाप रहस्य आपरो ईश्वर आशीर्वाद परिवर्ते I am not simple man salsa nungai every human will see ang be khala taku bukro त्रिपुरा सर के वो सब संग कमाने कमायांग सो नरक ताबो आं जे साइतमा को बाय आइन बेसिमो आनि कोग्या लो बय बे साइतंगो तिनि अर बय तो तम बयनि बुंसि इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश त्रिपुरानि बरक सियांगे छिनो एनएन बुरा राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल जम्मू कश्मीर 2 times गवर्नर तंगाय बसीमा बय सापन पेसेनर परिनाय मानु त्रिपुरा काइसारम बरक सादिन तो बरक हा शासन केन्द्र आरम बरक सियांगमान बागै ताबो बांग्लादेश इलीगल माइग्रेशन शासन खायु अर अरुणोदय साहा फॉर्मर वाइस चांसलर गो मीटिंग ऑफ प्रोटेस्ट 2004 that the box proof even is गायत्री भट्टाचार्य डॉक्टर गायत्री भट्टाचार्य ओमेन कॉलेज प्रोफेसर रिटायर बटाब कथां थौ दनि समागान थांसुनारि बबाय मालाय जाक बय बर माना हिमान बाना साइरो ओला अमृतुगै मानखा और काम सेका और इलीगल अतम सेतों रिफ्यूजी द पॉइंट खरकसा ताम सेतों Already. Refugee rehabilitation and its impact on Tripura. Refugee rehabilitation and its impact in Tripura's economy. अर्थात भारत त्रिपुराव रिफ्यूजी फाइमान बागै रां पैसानि बेलायखिनि इम्पेक्ट माने ताना तानि खाटा कबुज कासरि खाजानि ताखु बुखौर कक साव साबाइया ताबो आं सो बुद्धिजीबी जारा जिन त्रिपुरा न्यूज मीडिया खायां सो ननो तीन हयतो प्रदुजी सं बीजेपी था रां कुटी कुटी आगिन नाखा नंग ताबो गाड़ी रिमामुं तो रां रिमामुं तंगो खापुरुमदि टक फुरकाय भिक बसां साइदि जे चिन्ति प्रसामगे दु अदाय खायमानाय बरम टक सिरिजन फारितावले फुनुगो इसेनाय म राजतंत्रया म गणतंत्र नरंनि बुट कायसा कायसा बुटनि बेलाय बे कतंगो मरा कब्रायखाय इंग्लिश के वैल्यूफुल बांग्ला के मूल्य बहु मूल्य अमूल्य न ताबो समय नष्ट ताखलि जों 5 लाख ऊपर दङ पूर्वती प्राव जदन त्रिपुरासो थांसागे जों कबे नांतखा एबन आईएनपी 3 थाने सिनि जत रिप्रेजेंटेटिव त्रिपुरासनि बागै और साकमानि बसे प्रकाटने जों
সাকমা বো যারা লিগেল বড় সিটিজেনশিপ নে প্রবো বড় তংহাকে বংদন দিরাই সাকমানি জনসংখ্যা আলাদা সেপারেট তনাই এরপরে হিন্দুস্তানি বাগিবো আলাদা তনাই বুট তনাই বঙ্গ চাকরি বান্টা বড় মানাই ব্রাহ্মণী বাগি আলাদা তনাই 100 ভাগ তাবো খাই কেন তামো সঙ্গে yang se reservation খাইতা জেলো দাইরে উরই ও চিড়িয়াখানাও দাইছেন মাহাই সিংহর আমরা সারি মাহাই চাতন মাসি সংখ্যা 100 ভাগ হয় ব্রাহ্মণ 4.5% ত্রিপুরা ব্রাহ্মণ বো টিসিএস টিপিএস বো 4.5 মেডিকেল আসুন মাননাই আপরে নিনি সাকাতাই করক ক্ষত্রিয় বা বড় যত গ্রুপ তমনে সে আমাকে দেবনাটক বসে নলে সোশ্যাল গ্রুপ খাইনা খাইতুন আবনো সোশ্যাল জাস্টিস নাই we are ready going to give social justice effectively and constitutionally under the Constitution of India. That is our mudda but main objective, prime objective. Khazan takhu bukrok. Sungoro wansa kamai thandun. Wansa kor Bangladesh pheke kaman apir samane se saya. I respect all human being, all dialects peoples. I honor and respect them. They may live peacefully in Tripura. No problem. But according to the written Constitution of India, the Constitution of India enforced since from 26th day of January to 1950. But in Tripura, this is differential, differently, untimely, without period and season. The constitutional provision was misused. Abe khazan taku bukuro. Ang nayo, ojarawa norok jodino rengkhangkai sung duita parliament duita MP ngi thamno INPD ni. Ang koyo INPD ni susikito borno sung khainai sung ara thangai akase ko boi sining ko ma khlaya sung no ri ni sap tikri. Thangai upojukto jabari mane apno sung kanite sanamai nini sala kahambuya nini akase ko boi bole background kaham abo ta sadi tini Donald Trump bihing mak thamngi tong si borok Amerika Rashtrapati bolup chani bono ke salai tongba tini Hema Malini Dharmendra sanin bu Dharmendra no kaja mane Hema Malini salitra himbia bu tari dingke bo samata tong haba kerei sini borokai ayang pana jaka pana salai temsane abano gyan buddhi gyanang borok parliament thangmanai amai saus ganang borok thik rammanai borma sinumoi sona khlaidi tap hamara Tripura saka samoy chako সারা ভারতবর্ষ আসলে কোনো এমপি ছাপাং করে রাজবাড়ি বানি থাঙ্কা ওয়াই নয় তেলে বেসন মায় তংখো আ জায়গা না জায়গা লুদু চিবুক থংমা হাই 97 সবাই মানে লকাই 7 সক পাইরবি লুদু চিবুক থং মানে 97 নি 7 সক পাইরো ও ইয়াকলি কেল ন 7 নি ওয়াই সবা ন 99 সক মা কাই মালাই আসং ব জায়গা কা হাঙ্গাকাই 97 নি 7 সক পাই মান 3 সক পাই মা অস্তং সংখাই নায়ো ওয়াই সবা ন তাবুক 3 নি ওয়াই 99 সক নি জাত আওয়া হাই দ ফানি সামুঙ্গ আগলাই তঙ্গো ফাইবে সিডি তাখো রক তাইতানা সিংসিডি তামঙ্গ ইয়াকুয়া খাজাগৈ তংসনাই মথা নিনি নারা সিল বুজা তংবা গণতন্ত্র কেবন কেউ খাইনার মুয়া লিডার শেষ গে জনগণ সে গণতন্ত্র শেষ যতন হামবারি খলমে আনি কবর মথাকা